नमस्कार दर्शक बंधु मु लोपा वेलकम कर मो चैनल को ओडिया लोपा। आज बहुत ठंडा लगुच बहुत ठंडा अच्छी बाहर स्नोफॉल भी हो लाइट स्नोफॉल हो आदित्य कौन कहले ना चलो पकुड़ी कर छुआ ना देके छुआ कहते पकुड़ी खाइबे देखु कौन आ गए छुआ केमती हाँ केमती ये शोची सोफारे केमती गोड़े की हाँ समस्त पकुड़ी पूरा अदरक देख मसाला टी कर दौच स्टार्ट करिया चलतु स्टार्ट करवा पकुड़ी चा काढ़ी कोबी गुड़ा कैबेज छोट छोट पूरा स्मॉल स्मॉल पूरा सरू सरू काटिकी रखीचे आ मीडियम साइज गोटे अनियन अदरक अदा छोट छोट ये कर ग्रेट कर रखी लंका लंका पर पड़ो कारण छुआ पड़ोनी आउ टिके हेंगु आउ हला हल्दी टिके स्वाद अनुसार सॉल्ट आउ बेसन दरकार वाटर ये दरकार चलो अब स्टार्ट करिया सब पकई गला लंका धनिया पत्र भी मुझे काटिकी पकई धनिया पत्र कारण मोर पाखे भेषुआ पत्र ना भेषुआ पत्र पकड़े बहुत भल बास्ना हम धनिया पत्र भेषुआ पत्र दीटा तेल ए मीडियम हिट्रे अच्छी गरम हो गला एबे पकेवा पकड़ी दो जस्ट 2 मिनट्स गोल्डन कलर टे हो ये आसला गोल्डन कलर हो गला जस्ट ओल्टे देकी मुझे पेपर टावल रखी अधिका तेल जी तार सोक कर नब देखु केते क्रिस्पी देखा बहुत बेसन जब पकई करेंगे क्रिस्पी हेनी कौन दरकार कौन ये तो नहीं नहीं खाई खाई अधा सार सारे पकुड़ी है आसी निजे बाबा चलची बुली बुली खाई चलची जदि दब राइस आउ कौन देदब गला तो निद आसीज बाबा को निद ढोलब ये कर छुआ पकुड़ी हो गला तार कौन पाठ पढ़ी चलची पूरा कलर कर बाबा व्हाट आर यू डूइंग drawing व्हाट आर दोस aeroplane wind cloud ship water oh my goodness thunder I colored it oh didi is not there se settawಳು soichi angel can you get up study karibu आसे स्टडी करियो आसे इवनिंग हैला स्टडी इवनिंग स्टडी आसे करियो जम्मा सुनुनी पकुड़ी कथा हे कहले पकुड़ी हो गला किंतु उठी पळे आसीबो जानी सुनने मत लागुच आरो पकुड़ी उडा सब खाइ देलु खा दे पकुड़ी से सोई था no sleepy देखो कहले से सुन न स्टडी सुनी के ये कर बुढ़ाई से पकुड़ी चा इज इट क्रंची yummy क्रंची लागुचे चा पकुड़ी रेडी
ଆସ ପିଲାମାନେ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ପକୁଡି ମାମାର ସ୍ପେଶାଲ ପକୁଡି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଚା ଆଉ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ହେଇଛି। କ୍ରଞ୍ଚି ବଢ଼ିଆ କ୍ରଞ୍ଚି। ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କ୍ରଞ୍ଚି ଭଲ ଲାଗେ ଯେଉଁ ପୁରା ଇଏ ନରମ ନରମ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଇଏ ଦେଖେ। ମୁଁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଶିଖିଲି ଜାଣିଛ? କଟକ। ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ତା ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲେ ଏମିତିଆ ପୁରା କ୍ରଞ୍ଚି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କିଏ ଦତ୍ତାର ମା ମାଉସୀ ବଢ଼ିଆ କରିଥିଲେ। ପଛରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଜାଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପକୁଡ଼ିଟା ମନେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ହଷ୍ଟେଲରେ ତିଆରି କଲ ବର୍ଷା ବେଳେ? ନା ଇଏ କରିନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏ କଲି ଆଉ। ମୁଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲି। ହଁ। Can you prepare all healthy food? All yummy food like ଏଇଟା ବା ଓଡ଼ିଶାର ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଇଏ ଜାଣିନୁ? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। No, I was telling, can you prepare yummy food like you said in the story every time? ଓକେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଆଉ ଚା'ର ମଜା ନେଲୁ। ବର୍ଷା ଇଏରେ ମଜା ନେବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନେଲେ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟାର ମଜା ନେଲେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାଏ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବି ପକୁଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ଦେବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ବାଏ। ହଁ।